The whole industry knew, both the family knew. They wanted us to get married. അതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ ഫീലിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. കമലിന്റെ അച്ഛന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പെട്ടായിരുന്നു ഞാൻ. അങ്ങനെ കമൽ സാർ ഒരു വലിയ ഹീറോ ആയി. അപ്പൊ എന്റെ അമ്മ വിളിച്ച ഒരു ദിവസം, ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വിളിച്ചു അഡ്വൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിലേക്ക് വന്ന് വേറൊരാളെ കല്യാണം കഴിക്കേണ്ടി വന്നു എന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞ ഒരു മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിലേക്ക് നാം திறமையாளங்கிறது உணர்ந்து எனக்கு உணர்த்திய ஒரு அன்பு தோழி காதலி. அதுல ஒன்றும் டவுட்டே கிடையாது. இந்த படத்துல வந்த பாத்திரங்கள் போக அதுவே காதலா வந்ததா என்னன்னுலாம் எனக்கு தெரியாது. பட் மறுக்க முடியாமல் இருவருக்கும் அது கடைசி வரையில் கல்யாணத்தெல்லாம் முடிய வேண்டிய அவசியமே இல்லை. எனக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இல்லாமல் என் சொல்வேனோ சொல்